Dobro večer, evo nakon kraće pauze još jedan video, čisto da ste u toku šta se događa po pitanju Sabate ovog projekta i ima tu još nekih tema koje bih htio obraditi u videu. Prva tema je trening kamp kojeg organiziram od 28.3. do 3.4. I po meni je to dobra prilika za upoznat se sa mojim trening metodama, možda ispraviti neke tehničke stvari i mislim broj mjesta je ograničen na 12, tako da ću imati priliku se svakome posvetiti čak i ako se popuni. I eto možda neke stvari, mislim dobra je prilika isto za malo podići formu prije početka sezone, s tim da nije da se nešto puno može napraviti u tjedan dana, ali opet mogu se neke stvari naučiti što se mogu dalje koristiti. I eto, kamp se dobro popunjava, bolje nego što sam očekivao, tako da ako neko misli se prijaviti, neka se prijavi što prije, jer bi moglo nestati mjesta. I dalje, glavna tema danas je periodizacija. O periodizaciji sam više i detaljnije pričao u jednom videu od prošle godine, kojeg ako niste pogledali ni ne morate, jer je dosta ovako suhoparan i dosadan, da možda će i možda ni neće biti ništa bolji, ali evo nastojat ću biti kratak i samo pokriti glavne stvari. Znači, kad pričamo o periodizaciji, prva stvar na koju moramo obratiti pažnju je za kakvu utrku se spremamo. Znači, neće biti ista priča za nekoga ko se sprema za Ironman i za nekoga ko se sprema za super sprint, iako u triatlonu su ti nazivi malo te odvuku na pogrešnu stranu. Znači, triatlonski super sprint je utrka od 25 minuta i ako to preslikamo, ako usporedimo recimo sa atletikom, to bi bilo 10 km recimo trčanja na atletskoj traci, a to nitko ne smatra ni sprintom ni super sprintom. Znači, to je dugoprugaška disciplina. Tako da i to treba shvatiti da i ovaj triatlonski sprintevi i super sprintevi, da su to u prvom redu aerobne discipline. Iako su zahtjevi malo drugačiji nego ovi za Ironman. Dalje, druga stvar na koju treba obratiti pažnju je koje su ti slabosti i mane. Znači, meni je dugo, osim što mi je ovo plivanje slabost, ja sam generalno dosta lošiji na kraćim utrkama nego na dugim. Znači, na Ironmanima sam dugo vremena, već duže vrijeme kompetitivan, a na halfovima mi rezultati nisu ni blizu ovima na Ironmanu. To sam prošle godine pokušao malo ispraviti tako što sam napravio nekakvu obrnutu periodizaciju, a nešto slično ću raditi ove godine. I mislim da je to prošle godine dosta dobro funkcioniralo. Imam tu na primjer utrku u Budvi, gdje samo za kontekst da kažem da na ovim polu Ironmanima, da mislim da do prošle godine da mi je nekakav limit bio prosječan tempo 3:40 minuta po kilometru, a evo prošle godine u Budvi sam istrčao utrku sa prosjekom 3:32 i s tim da sam trčao malo pod kočnicom, jer sam imao Ironman 6 dana kasnije i tek ovako u drugom dijelu kad sam vidio da ide, onda sam malo stisnio i vidite tu po prolazima u biti da je drugi dio malo brži i mislim da je to moglo biti i ispod 3:30, da sam baš išao 100% u utrku. Znači da moguće da su se ti prošli, da je se taj program nekakav periodizacije i fokusa na nešto viši intenzitet preko zime isplatio, tako da sam odlučio nešto slično ponoviti ove godine. I sad evo bacit ćemo oko na kalendar. Tu sam stavio znači kalendar sa utrkama i u kalendar sam dodao utrke na kojima planiram nastupiti i tu u biti kalendar ide samo do ove Vittorie Gasteiz. To mi je glavna utrka za prvi dio sezone i tako kad krenem planirati, periodizirati godinu, krenem uvijek unazad od glavne utrke. Tu sam stavio, obično imam prije tako neke velike utrke 10 dana laganijeg treninga, tako da sam 2 tjedna rezervirao za taj taper. Nakon toga, u biti prije toga, kako gledam unazad, imam 10 tjedana
koji su posvećeni specifičnim treninzima za Ironman, gdje će biti znači intervali bliže nekakvog tempa Ironmana. U tom periodu također ima nekoliko utrka i razmišljam također da u 6. mjesecu odem na visinske pripreme, jer mi je se već u više navrata pokazalo da te visinske pripreme imaju, da imam velike koristi od njih. Zatim prije toga ide blok ovih treninga oko laktatnog praga. Tu također nisam još siguran hoću li nastupiti na ovom polumaratonu u Mostaru, a označio sam i ovaj trening kamp, evo čisto da vidite da je taj tjedan posvećen drugima, a ne meni. Znači to će meni biti nekakav tjedan odmora. I sad dolazimo do trenutnog ciklusa u kojem se nalazim, to je ovo crveni dio. I to je VO2 max ciklus treninga, znači to su treninzi intenziteta većeg iznad ovog laktatnog praga i nekakva poanta je da prvo podignem taj nekakav, ajmo reći, snagu na 8 minuta, pa nakon toga u biti podignem plafon, pa onda primaknem laktatni prag tom plafonu i onda tempo Ironmana primaknem laktatnom pragu. Jer je se meni dogodilo da nakon godina treninga ispod laktatnog praga da mi je tempo Ironmana došao dosta blizu laktatnog praga i onda ga je teško i podići dok prvo ne digneš laktatni prag. Mislim, ima i drugih trening teorija, ne mora to biti tako, ali pokazalo se da za mene ovo dosta dobro funkcionira i neki drugi isto to koriste, nisam ja izmislio toplu vodu tu. I što se tiče tog VO2 bloka treninga, znači tu sam napravio 3 tjedna sa tim intervalima, pa tjedan odmora i onda još 3 tjedna, sad sam u sredini toga, 3 jaka tjedna, 1 tjedan odmora i onda idemo u novi ciklus. Što se tiče ovih VO2 treninga, kažu da u 8 tjedana u biti tu izvučeš svu korist koju možeš izvući iz takvih treninga i nema smisla to nastavljati trenirati po tom režimu. Kao što sam već i prije spominjao, trenutno mi je isto fokus na plivanju, imam dosta volumena na plivanju, tako da sam htio sam zadržati fokus na plivanju i htio sam također te VO2 max treninge koje radim odraditi kvalitetno, tako da sam radio samo 2 ta jaka treninga, jedan na biciklu, jedan na trčanju tjedno. Mislim da mi je bolje napraviti 2 kvalitetno nego 3 ili 4 pa da su onako traljavi i da onda nisam siguran hoću li se pretrenirati, hoću li imati problema poslije. Jer ovi treninzi, iako su kratki, ostave dosta te izmore. I osjetim to također na dužinama, znači sad na dužinama mi se zna dogoditi onako da mi u zadnji sat vremena zafali snage, što mi se kad sam u nekakvom programu sličnijem ovom Ironman programu, to mi se ne događa. Evo, mogao bi još kad sam tu u ovom programu, mogao bi pokazati statistiku za siječanj. Znači u siječnju sam imao nešto manje od 124 sata treninga, 142 km i 900 metara plivanja, 1000 km bicikla, to će ići dosta gore, morat će ići dosta gore kad plivanje malo padne. Imao sam također 453 km trčanja, što je za mene dosta visoka kilometraža i u narednim mjesecima će možda biti viša, ali kao što sam prije rekao, nije sve u kilometrima. Moram u prvom redu zadržati kvalitetu ovih jakih treninga i ako vidim da kvaliteta tih treninga ne pati, onda možda podignem malo još i volumen u sklopu ovih priprema za Wings for Life. I ako to usporedimo s prošlom godinom, prošle godine sam imao samo 97 sati u prvom mjesecu. Eto, ako se po jutru dan poznaje, moglo bi ovo biti rekordna godina po trening volumenu, a vidit ćemo još kakva će biti po rezultatima. Ali evo, čini mi se da dosta dobro reagira na volumen, pa se nadam da će rezultati pratiti povećanje volumena.
Eto, toliko od mene za večeras, da vas ne gnjavim više, pretplatite se na kanal ako vas zanima kako će proći ta priča s Ironmanom ispod 8 sati i vidimo se idući tjedan, nadam se.